سرکار 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 اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، سرکار مجھ کو بھی محمد کا سرکار دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، سرکار مجھ کو بھی محمد کا سرکار دیوانہ بنا جانا، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینہ سے، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینہ سے، سرکار یہ فرمائے، سرکار یہ فرمائے ایک نعت سنا جانا، آپ نے
حسین اپنے حسین اپنے حسین اپنے راہ حق میں لٹا گئی حیات حسین اپنے جس نے فطر اس کو پردے دیے جس کو چاہا پسر دے دیے جس نے فطر اس کو پردے دیے جس کو چاہا پسر دے دیے پائے ہے کبریائی صفات اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے راہ حق میں لٹا گئی حیات اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین جب بھی کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی جس نے کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی ہر نبی نے کہا ایک ساتھ اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے راہ حق میں لٹا گئی حیات حسین اپنے حسین اپنے اے حسین میرے مولا راضی ہو جا 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 مقصد رسول حق کا ہے دل کی تمنا بس ایک خواہش زیرا حسنین کا دل میں کہتا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا رحمت دیگر ہوتی تو میری ہلاکت ہوتی پردہ پوشی جو نہ کرتا تو ہوتی میری رسوائی مت موت حسب کی دینا مت ناصر کرنا سکتی مل جائے سکون اس دل کو ہو جائے اگر تو راضی آنکھوں سے لہو ہے بیٹا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا تو نے ہی شفا دی مولا زبان پر بیماری جگ دی اپنی رحمت سے میرے تب کی اغیانی تھا بھوک سے مرنے والا تو دے دی تو نے روٹی ارے پہ پردہ حق کر دنیا میں عزت دے دی اب مجھ کو بنا لے اپنا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا مولا ثابت کر دے یہ صرف نہیں ہے
دیں گے یہ اوزے حج یہ نمازیں یہ مدار غریبوں کی ہو کچھ بھی دیتے جائے دن گزرے مکہ دن میں عورت کوئے کی ہو آتے تو پیغمبر کے مددگار ہے دونوں قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں خود کہتے ہیں کفار یہ دعویٰ نہیں میرا صفین کا لشکر ہو یا گاٹ کا پیرا غازی کے لیے ریت کی دیوار ہے دونوں قرآن علم کا معیار ہے دونوں قرآن علم کا معیار ہے دونوں فدا جان دل سے ہے ہم تم پہ مولا فدا جان دل سے ہے ہم تم پہ مولا اے ہادی و مہندی اے ہادی و مہندی امام زمانہ فدا جان دل سے ہے ہم تم پہ مولا فدا جان دل سے ہے ہم تم پہ مولا چلی ہے یہ آندھی یہ ظلم و ستم کی ببری میں پھنسی ہے یہ ایمان کی کشتی ہے طوفان سے مولا ہے طوفان سے مولا ہمیں تم بچانا فدا جان دل سے ہے ہم تم پہ مولا اے ہادی و مہندی اے ہادی و مہندی امام زمانہ فدا جان دل سے ہے ہم تم پہ مولا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ فضیلتوں نے بھی جھوٹا علی کا دروازہ ہے کتنا علی کا دروازہ کہے تھے لوگ بہت انتظار میں لیکن کہے تھے لوگ بہت انتظار میں لیکن ستارہ
علی کا دروازہ عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ قسم ہے کھانا کعبہ تیرے تبسم کی قسم ہے کعبہ تیرے تبسم کی خدا کے گئے میں بھی دیکھا علی کا دروازہ العظیم ہے کتنا علی کا دروازہ فضیلتوں نے بھی جھوٹا علی کا کہتے رہیں گے دل سے صدا یا علی مدد یا علی مدد کہتے رہیں گے دل سے صدا یا علی مدد یا علی مدد مشکل میں جب نبی نے کہا یا علی مدد یا علی حلال مشکلت ہو سارے جہان کے سارے جہان کے حلال مشکلت ہو سارے جہان کے سارے جہان کے ٹھوکر لگی تو دل نے کہا یا علی مدد یا علی مدد مشکل میں جب نبی نے کہا یا علی مدد یا علی مدد محبت کو کھاجتی ہوئی پہنچی جو ذوالفقار پہنچی جو ذوالفقار کہا کہ خود زمین نے کہا یا علی مدد یا علی مدد مشکل میں جب نبی نے کہا یا علی مدد یا علی مشکلوں مشکلوں سے کہا یا علی مدد یا علی مدد مشکل میں جب نبی نے کہا یا علی مدد یا علی خود ساری عمر شہر کے مخالفت رہا مگر مخالفت رہا مگر مشکل میں پھنس گیا تو کہا یا علی مدد یا علی مدد نگاہے کی زندگی میں یہی ایک ہے تو آرزو ایک ہے تو آرزو شاہ نجف یہ کہتا ہوا شاہ نجف یہ کہتا ہوا یا علی مدد یا علی شیر خدا داماد پیغمبر شیر خدا ساکی قاسم
میری وصیت یاد رکھنا قبر کے باہر تم سب کہنا میری وصیت یاد رکھنا قبر کے باہر تم سب کہنا خود میں کروں گا قبر کے اندر شیر خدا عاقب سے آداب بلا سے کلمہ دورا کیسے پڑھتے عاقب سے آداب بلا سے کلمہ دورا کیسے پڑھتے دشت نبی پر بولے کنکر حیدر 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 شیر خدا ماد پیمبر حیدر 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 شبیر غازی سہبن والا پیر غازی شبیر غازی سہبن والا پیر غازی بولو شکیل شہباز کلندر شہباز کلندر حیدر 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 مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 خدا کی قسم بھی عبادت مجھ کو برابر آیا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجے صدایا علی پر کے سویا تھا شب کو پسند اس قدر یہ بات رب کو منا دے علی پر کے سویا تھا شب کو پسند اس قدر یہ بات
आया सवेरे 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 मुसल्ले मैंने अली का कसीदा जो गुनगुनाया सवेरे सवेरे अली का कसीदा गुनगुनाया मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 खुदा की कसम फिर शहादत मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे Salam alaikum à tous. En ce jour symbolique de Eid al-Fitr, nous voudrions dédier et offrir ce doigt de l'imam al-Sajjad à tous nos parents. C'est une invocation tirée du Sahifa al-Kamil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mon Dieu, prie sur Mohammed, ton serviteur et ton messager, ainsi que sur les gens purs de sa maison. Réserve-leur les meilleurs de tes prières, de ta miséricorde, de tes bénédictions et de ta paix. Honore mes parents, ô mon Dieu, de façon particulière, et prie sur eux d'une prière venant de toi, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Mon Dieu, prie sur Mohammed et sur sa famille. Inspire-moi la connaissance de mes obligations à leur égard. Rassemble pour moi la connaissance de tout cela, complètement. Ensuite, utilise-moi dans ce que tu m'as inspiré. Accorde-moi la réussite dans la mise en pratique de ce que tu m'as fait voir de cette science, afin que ne m'échappe l'application d'aucune chose que tu ne m'aies apprise, et afin que mes membres ne s'alourdissent pas, et qu'ils s'empressent à appliquer ce que tu m'as inspiré. Mon Dieu, prie sur Mohammed et sur sa famille, comme que tu nous as ordonné par lui, et prie sur Mohammed et sur sa famille, comme que tu nous as imposé nos droits aux créatures à cause de lui. Mon Dieu, fais que j'éprouve à l'égard de mes deux parents une crainte respectueuse, de celle qu'on éprouve devant un souverain tyrannique, et que je sois bon avec eux, de la bonté de la mère bienveillante. Et fais que mon obéissance à mes parents et ma piété à leur égard me procurent plus de plaisir que le sommeil de celui qui s'est assoupi, épuisé, et qu'elle soit plus rafraîchissante à mon cœur que l'absorption d'un breuvage par la sophée. De sorte que je préfère leur passion aux miennes, et que je précède leur satisfaction à la mienne, que je trouve abondante leur bonté à mon égard, même si elle est insignifiante, et que je trouve insignifiante ma bonté à leur égard, même si elle est énorme. Mon Dieu, abaisse ma voix en leur présence, rends mes paroles agréables pour eux deux, adoucis mon caractère pour eux deux, attendris mon cœur envers eux deux, fais que je sois bienveillant avec eux deux, et compatissant envers eux. Mon Dieu, remercie-les pour m'avoir élevé, récompense-les pour m'avoir honoré, veille sur eux comme ils ont veillé sur moi lorsque j'étais petit. Mon Dieu, fais du mal que je leur ai causé des choses détestables, qui leur sont parvenues par ma faute, des devoirs négligés de ma part à leur égard, une rémission à leurs péchés, une élévation de leur degré, une augmentation de leurs bonnes actions, ô celui qui remplace les mauvaises actions par le double des bonnes actions. Mon Dieu,
Toute parole injuste prononcée par eux à mon propos, tout acte abusif qu'ils ont effectué à mon encontre, tout droit négligé de leur part à mon égard, ou tout manquement à leur devoir à mon encontre, je leur en fais don et les leur accorde en toute générosité. Et je t'implore, ô Allah, de les décharger de leur suite, car je ne les accuse en rien à mon égard, ni ne trouve qu'ils ont tardé dans leur bienveillance à mon égard, ni ne déteste ceux qu'ils se sont chargés de mes affaires. Car, ô Seigneur, je leur suis plus redevable que eux ne le sont envers moi. Ils ont été bons envers moi avant que je ne le sois à leur égard. Les dons qu'ils m'ont accordés sont si grands que je ne peux pas les leur rendre de façon équivalente, ni les en remercier avec équité. Où donc se trouve, ô mon Dieu, le long temps qu'ils ont passé à m'élever? Où se trouve leur très grande fatigue à me garder? Où se trouve leur privation pour que je sois à l'aise? Hélas, je ne pourrai jamais rembourser leur dû, réaliser ce que je leur dois, ni accomplir mon devoir de les servir. Mon Dieu, prie sur Mohammed et sur sa famille. Assiste-moi, ô le meilleur de ceux qui sont appelés à l'aide. Fais-moi réussir, ô le mieux dirigé de ceux qui sont implorés. Ne me place pas parmi les gens qui manquent à leur devoir envers leur père et mère. Le jour où chacun sera rétribué selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront pas lésés. Mon Dieu, prie sur Mohammed et sur sa famille, ainsi que sur sa descendance. Honore mes parents du meilleur que tu as honoré les pères et les mères de tes serviteurs, croyants, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Mon Dieu, ne me fais pas oublier leurs souvenirs après mes prières, à tout instant de ma nuit et à toute heure de mon jour. Mon Dieu, prie sur Mohammed et sur sa famille. Pardonne-moi par mon invocation pour les deux et pardonne-leur pour leur bienveillance à mon égard, d'une façon irrévocable. Sois satisfait d'eux par mon intercession, d'une satisfaction décisive. Fais-leur atteindre avec dignité les demeures du salut. Mon Dieu, si ton pardon leur est accordé en premier lieu, alors accueille favorablement leur intercession pour moi. Et si ton pardon m'est accordé en premier lieu, alors accepte mon intercession pour eux, afin que nous soyons réunis par ta bonté dans la demeure de ta noblesse, au lieu de ton pardon et de ta miséricorde. Car tu es le détenteur de la faveur grandiose et de la bienveillance éternelle. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Salvat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier, vous féliciter par rapport à ce mois-ci en particulier. Vous avez tous été présents, vous avez tous été volontaires, même malgré la fatigue qui est arrivée, qui s'est accumulée pour nous tous. On a tous été là présents au rendez-vous. En tout cas, par rapport à ça, on voudrait tous vous féliciter et je pense que je peux même féliciter au nom du comité. Alors en tout cas, les nous c'est qui d'abord? Comment? Pour les spectateurs de Kodja TV. C'est-à-dire nous. Nous c'est qui? Nous, c'est-à-dire moi, Kassim Daya, responsable du FAIS. Ah, c'est du FAIS. Mon adjoint. Machallah. Qui a toujours été mon bras droit ici, on a toujours été attachés. Et franchement, merci. C'était très fluide. Et franchement, on n'a pas eu besoin de nous dire quoi que ce soit que vous faisiez de vous-même en fait. Donc c'était vraiment sympa. Même par contre, même pendant les moments difficiles qu'on a vécu, il y a toujours une réactivité qui est très importante et vous avez toujours été là au rendez-vous. Et merci pour tout en tout cas. Merci à tous et Eid Mubarak. Et Eid Mubarak encore à vous tous. Hein. Nari Haidri quand même. En tout cas, comme vous savez, hein, bientôt là samedi, Inch'Allah, il y a le Jashan Eid. Pour le Jashan, on va reprendre les habitudes comme avant. C'est-à-dire, on va relancer les messages et chacun se inscrira comme on faisait 1, 2, 3, 4. Pour les nouveaux, on vous demanderait de leur expliquer aussi, de bien faire passer le mot par rapport à ce système-là. Et samedi, Inch'Allah, je vous demande à tous, mais vraiment à tous, d'être là, parce qu'on va vous remettre un cadeau au nom du comité. Un petit cadeau pour l'année, pour tous les services et tout que vous avez rendus à la communauté. Ah, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allô, bismillah. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire une chose. Après manger, on va tous se rassembler ici. On va tous prendre la photo du Faiz et Hussein. Avec le badge. कलंदर उठ जाओ मलंगो
صدرِ شام قلندر طلوع صدرِ شام قلندر قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 علی 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 حسنین و علی کے جلوے شہباز کے در پہ پھیلے وہ نور پنج تنی گئے جگہ پانچ چراغ جلتے وہ نور پنج تنی گئے جگہ پانچ چراغ جلتے چراغوں سے چراغوں سے چراغوں سے چراغوں سے سجی شام قلندر قلندر طلوع صدرِ شام قلندر طلوع صدرِ شام قلندر قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 شہباز کا روزہ پیارا شہباز کا روزہ پیارا نوری نوری کے سیون سارا شہباز کا روزہ پیارا نوری نوری کے سیون سارا میلا مستوں کا لگا ہے آئے گھر غم کا مرا کہ گھر غم کی غم کی دوانا میں قلندر قلندر طلوع صدرِ شام قلندر طلوع صدرِ شام قلندر قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 روزے پہ کیوں نہ رغامت رب کا نزول گو روزے پہ کیوں نہ رغامت رب کا نزول گو تم فاطمہ زہرا کے گلستان کے پھول گو تم فاطمہ زہرا کے گلستان کے پھول گو سوگات عشق لے کے میں قدموں میں آ گیا سوگات عشق لے کے میں قدموں میں آ گیا مولا علی کے صدقے مولا علی کے صدقے سلامی قبول ہو طلوع صدرِ شام قلندر طلوع صدرِ شام قلندر قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 جگہ شام کے جگہ شام کے پھیلے سائے رحمت کے بادل چھائے جگہ شام کے پھیلے سائے رحمت کے بادل چھائے پانا وہ کمال جسے بھی محفل کی دھمال میں آئے پانا وہ کمال جسے بھی محفل کی دھمال میں آئے دھمالوں سے دھمالوں سے دھمالوں سے دھمالوں سے دھمالوں سے سجی شام قلندر قلندر طلوع صدرِ شام قلندر طلوع صدرِ شام قلندر قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال 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 قلندر لال لال لال